बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। फैज़ की अदालत में आज हम आपके लिए जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं वन व्हीलिंग, जो बाइक की वन व्हीलिंग होती है मोटर बाइक की, उसके हवाले से, या जो रेस लगा रहे होते हैं। बहुत सारे लड़के आपने देखा होगा एक साथ एक जगह पे झमकट्टा बनाते हैं, उसके बाद फिर रेस लगा रहे होते हैं, गाड़ियों की रेस होती है। इसके अलावा इसके इस वजह से कई नुकसानात भी होते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और साथ ही हम अपने सेकंड हाफ में भी बात करेंगे जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, या मोटर बाइक या कोई भी गाड़ी जो है वो चोरी हो जाए और वो वारदात में इस्तेमाल हो, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ हैं एडवोकेट अली पल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। आपने सुन तो लिया, मेरा सवाल भी यही है, जो वन व्हीलिंग है ये हम देखते हैं कि लड़के जो है एक ऐसा सर्कस दिखाने के लिए या अपनी अटेंशन जो है लोगों को दिखाने के लिए, हासिल करने के लिए अटेंशन, वो ये हरकतें कर रहे होते हैं। और ये जो है रोड पर स्पेशली ये करना, ये कितना बड़ा जुर्म है, पहले तो इसके हवाले से आप बताइएगा। देखिए, एज ए लॉयर मैं ये बताता जाऊँ कि जब हम लॉयर बनने जाते हैं हमें सिखाया जाता है कि सच नहीं जीतता, विजडम जीतती है। तो जितना बंदा दिमाग इस्तेमाल करेगा, वो पुलिस वाला हो, डिप्टी कमिश्नर हो या कोर्ट हो, दिमाग इस्तेमाल किया जाएगा तो लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव होगी। अब ये जो आप कह रही हैं कि वन व्हीलिंग जो है, ये पर्टिकुलर लॉ वन व्हीलिंग पे नहीं है, लेकिन किस तरह से वो भी बताता हूँ, और ये अगर किसी और लॉ के साथ होगा तो किस तरह इफ़ेक्टिव होगा जी। देखें, ये मोटर ऑर्डिनेंस है 1965 का। उसमें ये 99A जो है सेक्शन, ये कहता है कि मोटरसाइकिल को खड़े होकर चलाना, उसके ऊपर सो के चलाना, या आप कभी कभी एक टांग इस तरफ करके बैठे हुए हैं ये, या आपने कोई बच्चा बिठाया हुआ है, ये खाली वन व्हीलिंग पे नहीं होता। ये अगर आपने देखा होगा मौत के कुएं में लोग चला रहे होते हैं। हाँ। अभी एक वीडियो भी हुई थी जिसमें एक बच्चा जो आगे बिठाकर उसने चलाया था। तो 99A जो है वो इन सारे ऑफेंसेस को कवर कर सकता है। तो पुलिस वाले को पता होना चाहिए कि खाली ये वन व्हीलिंग पे नहीं अप्लाई नहीं होता। अगर कोई ऐसे टांग करके बैठा हुआ है या दूसरी कोई हरकत कर रहा है, इट्स डेंजरस फॉर प्रॉपर्टी, फॉर लाइफ, तो उसमें उसकी सज़ा जो है वो 5,000 रुपये जुर्माना है और 6 महीने की सज़ा है उसमें। अब उसमें फिर वीडियो वाला अमल आता है कि जी वीडियो हो गई, वो वीडियो दिखाई जाएगी और पुलिस वाला कहेगा सर ये वीडियो जो है देखें ये वन व्हीलिंग कर रहा था, लेकिन वो अक्यूज जो है वो उसको चैलेंज कर सकता है कि जी ये वीडियो तो सर एडिटेड हो सकती है। तो वीडियो अगर वो एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर नहीं है कि सर एडिटेड नहीं है, तो उसमें सज़ा के चांसेस जो है 50% हो जाते हैं। तो जो अफसर है उसे पकड़ता है और वीडियो उसकी है तो वो उसको एक्सपर्ट से चेक करा के फिर मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट पे सबमिट करवाई जाए। इसमें एक बहुत बड़ा खूबसूरत प्रोविजन ये भी है कि अगर आपका की मोटर बाइक किसी चोरी में आपने इस्तेमाल की है तो वो मोटर बाइक किसी और की है, वो छूट सकती है, मालिक आकर वो ले सकता है। लेकिन इसमें अगर मोटरसाइकिल आप इस्तेमाल की है वो उसका हिस्सा होगी और वो कन्फिस्केट हो जाएगी, वो आइंदा कभी भी नहीं मिलेगी। किसी की भी मोटरसाइकिल है या मोटर बाइक है वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। हाँ। और इसमें अगर पुलिस वाला थोड़ा समझदार है तो वो जिसने मोटर बाइक दी है उसको भी 109 में बुक कर सकता है कि जी आप भी इस क्राइम में इसके साथ शामिल थे, या आपने इसमें, अगर वो साथ है तो 107 में 114 में उसको बुक कर सकता है कि आप खड़े भी थे और आपको इनकरेज भी कर रहे थे, इसलिए वो भी बुक। पेरेंट्स होते, कभी कभी मामू भी इसमें शामिल होता है, कभी कभी कजन्स भी शामिल होते हैं। तो वन व्हीलिंग चलाने वाले के साथ जो साथ में उसको इनकरेज कर रहा है, जो इनकरेज कर रहा है, वो भी सजा में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल जी। यूनिवर्सिटीज में देखें लड़के चला रहे होते हैं, लड़कियां पीछे हैं बैठी हुई हैं। हाँ। तो ये मुकदमात उन पे भी दाखिल हो सकते हैं। ठीक है। 107 तो लड़कियां भी फंस सकती हैं जी, ये मौजूद भी थी और इनकरेज कर रही थी क्योंकि वो नारे लगा रही होती हैं ये वो। तो उसमें अगर इसमें जो सेकंड प्रोविजन इसका ये है कि मैं बिल्कुल ही हैबिचुअल हूँ। एक दफा मैंने वन व्हीलिंग करवाई कि मैं मुझे उसका कन्वेक्शन हो गया, कोर्ट ने मुझे सजा दे दी 6 महीने की। मैं सजा काट कर फिर जो है वन व्हीलिंग शुरू है मेरी। हाँ। तो कोर्ट जो है दोबारा मुकदमा होगा, ट्रायल होगी, एविडेंस है, तो उसमें सजा बढ़ जाएगी क्योंकि कोर्ट कहेगी कि ये हैबिचुअल है तो उसकी सजा जो है वो 2 साल हो जाएगी। अच्छा, वो बढ़ के 2 साल हो जाएगी क्योंकि ये, लेकिन वो क्राइम जो इसने किया है वो पहले क्राइम के 3 साल में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो वन व्हीलिंग है, वो लेट कर भी बाइक चला रहे हैं। हमने अक्सर देखा है उल्टे होकर बाइक चला रहे होते हैं लड़के, ये डेंजरस है और इतना खतरनाक होता है कि अच्छा इस अमल को करते हुए अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक एक्सीडेंट
اور کسی کی اگر جان بھی چلی جائے, دونوں کے حوالے سے بتائیے گا پھر کیا سزا ہوگی؟ دیکھیں اس میں یہ سزا ہے کہ اس پہ ون ویلنگ والا مقدمہ تو ہوگا, لیکن پھر اگر ایکسیڈنٹ کر دیا ہے, کسی کی جان چلی گئی ہے, تو اس میں پھر 322 لگ جائے گا نا, پھر اس کی سزا جو ہے اس کو الگ ہوگی. اس میں یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں اس میں یہ ایک اور قلم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کراچی میں کہہ دے, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں یا ویسٹ میں, کہ جی یہاں 144 لگا ہوا ہے, کوئی بھی ون ویلنگ نہیں کرے گا, کوئی بھی الٹا سیدھا ہو کر موٹر سائیکل نہیں چلائے گا, اور اس کے باوجود بھی اس میں کی, تو اس پہ ایک تو وہ ون ویلنگ والا 99A لگے گا جس کی 6 مہینے سزا, 5,000 روپے جرمانہ ہے, اور اس کے علاوہ اس پہ جو ہے وہ 188 PPC بھی لگ جائے گا جس کی 1 مہینے سزا ہے. تو یہ دونوں قلم ساتھ ہو جائیں گے تو کیس زیادہ اسٹرانگر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اسی سے سوال ریلیٹڈ ہے کہ یہ تو ہم بائک کی بات کر رہے ہیں, واٹ اباؤٹ اگر کوئی کار جو ہے ریسنگ لگا رہی ہے؟ اکثر ہم نے بس دیکھا ہے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ ریسنگ لگا رہے ہوتے ہیں, اور وہ جگہ جو ہے وہ ریسنگ کی کیا, وہ مطلب نارمل گاڑی چلانے کی ہے, لیکن اب نارمل طریقے سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو سیکشن, یہ جو لا ہے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لا اپنے آپ میں لائسنس نہ ہونا, لائسنس کے بغیر چلانا, موٹر وہیکل کیسے چلانا, موٹر سائیکل کیسے چلانا, یہ موٹر سائیکل کے لیے لا نہیں ہے, یہ موٹر وہیکل کے لیے ہے. بالکل. اور ایک نیا ہے جس کے پاس جو اڈلٹ نہیں ہے وہ بھی چلا رہا ہے, تو اس میں بھی یہ سیکشن موجود ہے کہ اس کا لائسنس اس کو سزا ہو سکتی ہے, گاڑی جو ہے وہ کو لی جائے گی, اس پہ فائن ہوگا, مالک پہ فائن ہوگا. تو یہ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 یہ سارے پروویژنس اس میں دیتا ہے. اگر باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بچے کو چلوا رہا ہے اس میں, تو ہی ول آلسو بی بکڈ انٹو دیٹ, کہ جی یہ اس کو ابیٹ کر رہا ہے, اس میں یہ آفنس کرنے میں اس کو ابیٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, لیکن یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن از اے امپورٹنٹ کوسچن. اوکے. اور اکثر جو ہے بچوں کو لے کر جو ہے بیٹھ کر بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے, تو وہ بھی اس کے خلاف بھی سیم سزائی ہے؟ سیم ہوگا. اگر آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ اڈلٹ ہیں, لائسنس ہے, تو آپ کا لائسنس بھی ختم ہو جائے گا, 6 مہینے کے لیے آپ کا لائسنس سسپینڈ کر لیا. اور دوبارہ لائسنس بنانے کے لیے ان کو ٹیسٹ دینا پڑے گا پھر کیا؟ نہیں, ٹیسٹ کی بات نہیں ہوگی, سسپینڈ ہوگا اور پھر رینیو ہو جائے گا. اگر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئندہ ہم نہیں کریں گے, لیکن اگر ہیبچول ہے تو پھر اس پہ بالکل پابندی لگ جائے گی کہ اس کو کبھی بھی لائسنس نہیں دینا. تو لاز مختلف ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جی ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد واپس آ کر ہم بات کریں گے وہ گاڑیاں جو چوری ہو جاتی ہیں, وہ موٹر بائک جو چوری ہو جاتی ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اب ہم بات کرنے والے ہیں وہ گاڑیاں جو چوری ہو جاتی ہیں اور وہ واردات کے لیے پھر استعمال ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو بات کریں گے ہمارے مہمان ہیں, ان کا میں تعارف ایک بار پھر کرا دوں. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ علی پل صاحب موجود ہیں. جی سر, تو اب ہم بات کریں گے کہ جس طرح موٹر بائک ہو گئی یا کوئی گاڑی ہوگی اور وہ چوری ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ واردات کے لیے استعمال ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جس کی گاڑی چوری ہوئی ہے؟ دیکھیں, جو شہری ہے پہلے تو اس کو اپنی گاڑی بچانے کے لیے سب سے پہلے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے فوری طور پہ. اب پہلی سروس ہے پولیس اسٹیشن جہاں پہ FIR درج ہوتی ہے, اس کو نہیں, فرسٹ آپشن اس کو رکھنا چاہیے 15 پہ, تاکہ امیڈیٹ ریسپانس کہاں سے آئے گا. اور روڈز بلاک ہوں گے, یہ وہ گاڑی کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے گی, فوراً سے جہاں وہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد وہ فوراً سے شکایت کرا دے. اور آج کل جو ہم ڈیل کر رہے ہیں کیسز, ان میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ اسٹیٹس رکھ دو نمبر کے ساتھ کہ جی فلاں نمبر گاڑی فلاں ہولیے سے لوگ, تو وہ میسج اسپریڈ ہو جاتا ہے. اور گاؤں میں اور جو رورل ایریاز میں چوریاں ہوتی ہیں تو وہ موبائل پہ میسج چلتا ہے, تو وہ بلاک کر لیتے ہیں راستے, تو چور وہاں سے گزر نہیں سکتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دم جا کر NC داخل کرا دیں وہاں,
जो इन्फॉर्मेशन SHO को दे दें, या वहाँ पे एक रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल का रजिस्टर, वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दें कि मेरी गाड़ी फलां चेसिस नंबर, फलां इंजन नंबर, फलां कलर की गाड़ी, ये मुझसे वारदात हो गई है, उसको देखें। अगर ये तो हो गया प्रोटेक्शन, इनकी प्रॉपर्टी का जो मोटर बाइक है, कार है, ये है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई थी ये भी मेंशन करें। ठीक है। उसमें पिस्टल पड़ा हुआ है तो उसका लाइसेंस प्रोड्यूस करके उसकी अलग से होगी। अब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर उसमें पिस्टल भी पड़ा हुआ है उसका और गाड़ी भी, तो एक तो उसका प्रोटेक्शन करना है कि आपने इन्फॉर्मेशन लगा दी, दूसरी अपना प्रोटेक्शन आपने किस तरह ढूंढना है। ये जो आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुलिस को दी है कि जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान क्या होगा, ये होगा कि यहाँ से गाड़ी 1 घंटे के बाद कहीं पे यूज़ होती है किसी मर्डर में, और उन्होंने कहा जी फला नंबर प्लेट वाली गाड़ी यूज़ हो रही थी, तो यू आर ड्रैग्ड इनटू दैट केस। ओके, अगर आपका पिस्टल वहाँ यूज हो गया और आपने इन्फॉर्मेशन नहीं, सो गए आप घर जाके, तो आपका पिस्टल कल सुबह में इन्फॉर्म कर देंगे या हम थोड़ी देर बाद कर देंगे, वो 1 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो गया तो पिस्टल में आप मर्डर में बिल्कुल, गाड़ी आपकी, पिस्टल आपका, तो उससे तो समझ लें कि आप ही वो अक्यूज्ड हैं, वो जो जवाबदार होगा वो अक्यूज होगा, वो दूसरा जेन्युइन जो वो निकल के चला जाएगा। एक तो चीज़ ये है कि जल्दी जल्दी आप कराएं। दूसरा ये है कि लोग घबराते क्यों हैं। एज अ लॉयर हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप पुलिस रिपोर्ट दाखिल करवाएं। वो इसलिए घबराते हैं पुलिस में FIR दर्ज ना करवाने से कि वो आउट ऑफ जो दूसरे मेथड्स होते हैं, चोरों के साथ मिलकर गाड़ी वापस देते हैं, उनके आधे पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम FIR दाखिल करवाएंगे तो कोई भी गाड़ी हमारी जो वापस देने वाला होगा आधे पैसों पे वो नहीं देगा। तो ये एक बड़ी हिंड्रेंस है उसमें। लेकिन FIR आपको भी प्रोटेक्ट करती है, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आपकी गाड़ी, उसको भी करती है, और ये आपको इमीडिएटली करवानी चाहिए। ठीक है, फौरी तौर से जो है इसका जो है शिकायत आपने जी, और इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो हमारी मोटरसाइकिल या कार होती है उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो ज़ुबह हो जाती है। यानी यहाँ से आप ले गए तो आप उसका सीट कहीं चली जाएगी, बत्ती कहाँ चली जाएगी, सीट और बम्पर कहाँ चला जाएगा, हम उसको कहते हैं स्लाटर हो जाएगी। तो आपने चेसिस नंबर, ये सारी चीज़ें लेनी है कि कोई भी अगर किसी भी इंजन का कोई हिस्सा यूज़ कर रहा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। ओके, सही। और चेसिस नंबर वगैरह वो आपके पास जो है वो मौजूद होता है, एग्जैक्टली गाड़ी के कागजात में मौजूद होता है, तो वहीं से इंजन नंबर, चेसिस नंबर। जी ठीक है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि गाड़ियों को जो सेल किया जाता है उसमें से ये होता है कि कभी कभार अगर एक से ज़्यादा बंदे को गाड़ी सेल कर दी जाए और दोनों से वो बयाना ले लेते हैं, इसका क्या होता है, फिर वो क्या कर सकते हैं, क्या वो आगे जो है मज़ीद सेल आउट कर सकते हैं, या उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल मौजूद है, वो ट्रांसफर फॉर्म होता है। मैंने आपसे गाड़ी ली, आपने गाड़ी आपके नाम पे है, आपने गाड़ी मुझे दी, मैं चला रहा हूँ, अभी तक गाड़ी आपके नाम पे है, कहीं मैंने लगा दी, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी आपके नाम पे, आपने जो मुझे ट्रांसफर फॉर्म दिया है वो एम्प्टी है, वो मैंने आपसे सिग्नेचर करके ले लिया है, लेकिन अभी तक नाम पे नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अपने नाम पे करूंगा तो टैक्स लगेगा। मैं टैक्स बचाने के लिए अपने आप नाम पे नहीं कर रहा। अब मैं तीसरे को दूंगा, चौथे को दूंगा, पांचवें को दूंगा, वो ट्रांसफर फॉर्म जो होता है वो बिल्कुल ओपन रहता है। अच्छा, लोग उसको ओपन इसीलिए रखते हैं कि अगर वो अपने नाम से करेंगे तो भरना पड़ेगा। सही है कि जी ट्रांसफर कॉस्ट जो होती है वो भरनी पड़ेगी, थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए चीज़ करते हैं, लेकिन दूसरा बंदा जो आपको सेल कर रहा है वो फंस जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे प्लेंटी ऑफ केसेस हैं जिसमें आपकी ये गाड़ी फंस गई किसी भी वारदात में, और आप चले गए जज साहब के पास कि जी ये गाड़ी मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, वो कहेगा नहीं। अगर अब उसको ट्रांसफर फॉर्म दो लोगों को दे दिया और दोनों ने फिल नहीं किया और एक एट द एंड वो दोनों ही वो कहेगा उस मालिक को ले आओ। अगर वो मालिक खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई है या कहीं माइग्रेट करके चला गया है तो आपकी गाड़ी वहीं जो है वो सड़ रही होगी पुलिस के पास, और फिर जो पुलिस के पास थाने पे गाड़ी का हाल होता है, फिर आप जाकर लेते हैं तो ना उसकी बत्ती होती है, ना उसकी टैंक होती है, ना सीट होती है। तो मालिक जो है, जिस वक्त आपको ये मौका मिले मालिक बनने का उस चीज़ का, आप तो उसी वक्त जुर्माना क्या है कि अगर एक तो ये कि ट्रांसफ़र ना कराना, इसका क्या जुर्माना, और दूसरा कि अगर एक ही शख्स जो है 2 लोगों को जो है वो उनसे बयाना ले ले गाड़ी के लिए। देखिए ये तो फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है कि आपने यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से 420 PPC में भी आ जाएगा, 419 PPC में भी आ जाएगा, लेकिन लोगों ने कारोबार कर दिया है कि अगर इन सारी चीज़ों से, टैक्सों से और फीस से बचना है
تو آپ ان فارمز کو ایمٹی رکھیں، وہ شہریوں کے اس حوالے سے ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے. یہ کسی وقت یہ کرمنل کسی کیس میں پھنس جا سکتے ہیں یا کوئی مقدمہ بھی ان پہ ہو سکتا ہے کہ یہ جی یہ کر رہے ہیں. یا آج کل تو جی ٹیکس والے بہت ہی جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ آپ کی گاڑیوں کے نمبروں سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ آپ نے فلاں گاڑی لی ہے اور اس کا ٹیکس نہیں پے اور ٹیکس پے کیا ہے تو کہاں سے کیا ہے، اپنے ریسورسز دکھائیں اور ریسورسز اب آپ کے کہاں سے آ رہے ہیں. تو اب تو یہ ساری مشینری ایک جگہ پہ ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس والوں کا پولیس سے رابطہ نہیں، پولیس کا ریونیو سے رابطہ نہیں، لیکن آج کل ماشاءاللہ جو ہے وہ کوارڈینیشن سب کی آپس میں ہو گئی ہے. تو پھر یہ کہ یہ ایک ایزی ایک طریقہ ہو گیا. اور یہ کہ جو ہے دو لوگوں کو بیچ رہا وہ فراڈ کے زمرے میں آئے گا، لیکن اگر جو ٹرانسفر نہیں کروا رہا ہے وہ بھی کیا فراڈ کے زمرے میں آئے گا؟ جی نہیں، فراڈ کے زمرے میں وہ نہیں آئے گا. وہ ٹرانسفر اس لیے نہیں کرا رہا ہے کہ اس کو کوئی مجبوری ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا دوسری کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ پینلٹی ضرور ہے کہ آپ نے کرایا کیوں نہیں ہے. ٹیکس اگر نہیں پلایا تو اس پہ فائن ہوگا. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ان پہ پینلٹی ہونی چاہیے، اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بھی پرانے لاز ہیں اس پہ 20 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہے، 50 روپے جرمانہ ہے. یہ کوئی اتنا بڑا جرمانہ ہے نہیں. پہلی بات تو کنوکشن ہوتا نہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ون ویلنگ والے کو سزا آئی ہو؟ نہیں آئی. اور جرمانہ کتنا ہے؟ 6 مہینے کی سزا ہے اور 5,000 روپے. تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم دے کر اور جان چھڑا کر یہ چیزیں کر لیں گے. تو یہ بھی ایک انکریجنگ فیکٹر ہے کہ لوگ ابھی تک وہ آفنس کر رہے ہیں اور ان کو کوئی سزا نہیں آئی ابھی تک. سزا میں ہمیں جو جرمانہ بڑھا دینا چاہیے. جرمانہ جو ہے وہ پرانے لاز میں جو ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ کرنسی اس وقت کی تھی 5,000. اب اس کو چینج کرنا، اب اس کو چینج کر کے جرمانہ جو ہے وہ زیادہ لگانا چاہیے. زندگیاں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے اپنی زندگی، فیملی، پراپرٹی، ان ساری چیزوں سے. اور ایک ون ویلر جو ہوتا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے 4-5 گاڑیاں آپس میں لگ جاتی ہیں، پھر اس سے 4-5 لائفز جو ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اور ناظرین آج کا شو بھی آپ یقیناً ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ یہ وہ ٹاپکس ہم لے کر آ رہے ہیں جو عام زندگی میں آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور آئے دن جو لوگ باہر جاتے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایز اے شہری ایک تو اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں. اور جتنا ہو سکتا ہے آپ جو ہے شکایات لگا کر جو ہے اپنے ملک کے اندر بہت سی بہتری آپ لے کر آ سکتے ہیں. اور قانون موجود ہے، قانون آپ کی ضرور مدد کرے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ شیئر کرتے رہیں ہمارے شو کو. فیض کی عدالت کو، نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.